Amani ya Yesu Kristo Bwana wetu iwe pamoja nasi leo. Amen. Ni baraka kubwa kwamba Mungu ametupatia tena siku kama na hii ya leo, ili tupate kuishi baraka zake, tupate kuishi uwepo wake na sifa zake zipate kudumu maishani mwetu, kwa kuwa yeye ndiye Bwana na Mungu wetu, anatosha kwetu. Amen. Wapendwa, tunasoma neno la Mungu katika barua kwa Waebrania sura yake ya 11 mstari wake wa 10, na tutaendelea katika Waebrania 11 mstari wa 10, na tutaruka kwa mstari wa 16, na baadaye tutasoma katika Warumi sura yake ya 8 hadi mstari wake wa 18. Neno la Mungu linasema hivi katika Waebrania sura yake ya 10 kwamba maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi, ambao mwenye kubuni au mwenye kujenga na mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Ninaanza pale kwa mstari wake wa 9. Kwa imani alikaa ugenini. Nimerudia kwa mstari wake wa 9 hadi wa 10. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Mstari wa 10, maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi, ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Ni neno la Bwana. Tunaendelea mstari wake wa 16. Neno la Mungu linasema hivi, tunaanza 15. Na kama wangelikumbuka nchi ile walioitoka, wangelipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuwaitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Ni neno la Bwana. Amen. Leo nilitaka tuwe na kipindi kidogo cha mazungumzo kama vile tulivyoahidi, kwa ajili ya kanisa letu na baraka zetu na maono ambayo Mungu anayokuwa nayo kwa ajili ya kanisa hili. Mnakumbuka kwamba tupo katika hatua ya kujenga kanisa letu hapa, jengo ambalo linaleta utukufu kwa Bwana. Kidogo wakati tunaimba na tunashukuru hapa na tunasikia waimbaji wanatubariki katika nyimbo za sifa, nyimbo za kwaya na maombi yote tunayoyasikia hapa, kidogo kundi letu la Hermoni tunapokuwa hapa hivi, kweli tuna wenzetu wanakusanyika katika santre zetu, lakini sisi tunapokuwa hapa hivi tunajiona kama tuko wachache, wadogo, watu labda wasiokuwa wengi, na tunapitia kipindi cha watu wengi katikati yetu wanaacha kanisa letu na kwenda kuhamia makanisa mengine, kwa sababu jinsi tulivyo ndivyo tulivyo. Na tunahitaji kushukuru Mungu kwa sababu ya hivi tulivyo leo, kwa sababu hivi tulivyo leo waliokuja kwetu na labda wakatoka kwetu, au na labda wengine wakakuja kwetu kututembelea, wanatuona jinsi tulivyo, watakapotuona kesho watasema Mungu yuko hai mbinguni. Haleluya. Mungu anatenda makuu na maajabu. Sifa kwa Bwana. Kwa ajili ya hiyo, wapendwa wa Hermoni, tunahitaji kujiweka moyo na kutamani kufanya kazi ya Mungu, tukijua kwamba Mungu wetu yuko hai mbinguni, naye anatenda makuu kwa wakati aliyouweka. Kwa ajili ya hiyo tuna muda kidogo wa mazungumzo, lakini mbele tufikie muda huo, tuna neno ambalo tunataka kulisema. Ni kitu gani kinatutia, wenzetu wa Swahili wanasema motisha au motivation, kitu gani
kinafanya kwamba kila siku tuamuke asubuhi, twende kanisani, tuimbe, tukeshe, tuombe. Juma lenyewe linakuja, tutakuwa na juma la maombi hapa. Tutaanza maombi kila asubuhi, kuna maombi, na magharibi tutakuwa na maombi. Tutakuwa na kipindi cha mafungo kwa ajili ya majengo ya kanisa letu, kwa ajili ya umoja wa kanisa letu. Na ninashukuru Mungu, kweli kuna watu wameanza kufanya maombi haya tangu mwaka uliopita. Mungu leta uamsho katika kanisa letu, Mungu leta umoja katika kanisa letu, na tayari dalili za uamsho na umoja zinaonekana. Haleluya. Ukiangalia kwa macho ya kiroho unasema tayari Mungu anatenda kazi, na Mungu yuko tayari kututendea muujiza katika kanisa hili la Hermoni. Na usishangae Hermoni siku moja liwe kanisa la reference katika mji wa Goma. Twende wapi? Mtu akija Goma atasema usitoke Goma pasipo kufika Hermoni. Bwana sifiwe sana. Wapendwa, hili linawezekana tu kwa moyo ya umoja, kwa moyo ya ushirika, kwa moyo ya upendo, kwa moyo ya kutafuta nguvu za Mungu zipate kutawala kanisa letu. Yako mambo mengi yanatutisha katika maisha yetu, lakini ni kitu gani kinatusaidia tupate kushinda majaribu? Ni kitu gani kinatusaidia tupate nguvu na kuraji ya kumtumika Mungu pasipo kuachilia? Ni kitu gani kinafanya kwamba tusishindwe katika majaribu? Kama adui akitupiga chini, tusimame tena na kusema tutaendelea. Kuna matumaini yanayokuwa ndani ya mioyo yetu. Matumaini yetu ni kuingia katika mji ambao unaokuwa mbele yetu, mji wa mbinguni ambao Mungu peke yake ndiye wanasema hapa Kiswahili inasema ni kuingia katika ule mji ambaye Mungu ndiye aliubuni. Kubuni ni nini? Mkifransa tungesema aliconcevoir, aliwaza nitachora namna gani. Tuna huyo engineer wetu ambaye anatuchorea kanisa letu litakuwa namna gani. Tumekaa naye tukampatia mawazo, tunataka kanisa letu likuwe hivi, likuwe hivi, likuwe hivi. Kanisa letu lenyewe tutajenga hii mazabaho itakuwa kule chini, mlango wa kuingilia utakuwa huku, na watu watakuwa wanaingia katika kanisa wakishuka hivi. Kutakuwa kushuka hivi, kanisa litakuwa na pante, kusudi wanaokuwa huku watakuwa juu na mazabahu yatakuwa kule. Hapa kutakuwa balko hapa juu, mwenye anakuwa kule anaweza kuona kule. Pale kwenye Oziana iko kutakuwa balko ingine inatoka inaishia hapo. Ni kwamba hapa juu kutakuwa balko ya kushuka hivi, na pale ingine hivi, na hapa kutakuwa kumeshuka hivi, na mazabahu yatakuwa kule. Haleluya. Hayo mafikiri ya kufikiria tuwe na kanisa la namna gani, ile wakati mtu anaweza tungefanya hivi na hivi, ndiyo kubuni, ndiyo kuconcevoir. Wale wa architect, wale wenyewe wanachoraka manyumba, unaona maetaje zinajengwa, kuna kuwaka mtu anaikalaka kwanza nyumba yangu itakuwa hivi hivi hivi. Nakumbuka ile nyumba kidogo tumejenga pale juu na Riziki na kanisa letu mmetusaidia, tuko tunajenga hatuyajaza, lakini na tunaamini tutajaza. Nilikuwa Johannesburg siku moja Africa DC. Nikaingia katika nyumba moja, ile nyumba mlikuwa hamuna koridor, hamuna nani hivi, na mimi nikachapa mwenyewe alifanya hii nyumba, akafikiri nikachapa. Siku moja na mimi nitajenga hivi. Ile mafikiri ya kufikiri nyumba itakuwa hivi ndiyo kubuni. Yaani unafikiri kitu kitakuwaje. Wale wenyewe wanashonaka yale mashono ya wamama, mbele waishone vile na kuwaka, wanafikiria kusudi ipendeze itakuwa hivi hivi hivi. Ile ndio inaitwa kubuni. Na huyu mwandishi wa Ebrania anasema hivi, tayari tangu Ibrahimu alikaa katika uhamisho, wakati Mungu alimwambia toka nchi yako na uende kwenye nitakuambia, ili kupitia wewe nitimize mapenzi yangu katika dunia nzima. Ibrahimu akaitika. Biblia inasema hivi, alipoitika alienda kukaa, aliacha nyumba aliyokuwa nakaa ndani, akaenda kuishi katika hema pamoja na Isaki, pamoja na Yakobo. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania, tangu kile kipindi Ibrahimu alikaa huko
kwamba akaanza kukaa huko, na iko anafikiri siku moja kukaa katika mji wa Mungu ambao Mungu ndiye alibuni. Ni kwamba haleluya, haleluya, mwa ile milele, Mungu ya milele, kule ya milele, na hakuna mtu mwenye alishakuwa na dunia haiyakuwa. Mungu akabakiaka chini kama kiti cha Mungu kikwaye chenye alibakiako, na akakamata karatasi, nitajenga mbinguni, ile mbingu ya raha. Akaanza kufikiri, akaanza kuichora, akaona plan imekuwa tayari, na Mungu baadaye akaanza kujenga ule mji. Na ule mji ni mji wa ajabu, ambao ni mji hauna kitu cha kufanana, kwa maana ni mji wa raha ya ajabu, mji ambako hakutakuwa majaribu, mji ambako hakuna magonjwa, mji ambako hakutakufaka mtu, mji ambako hakuna yalala, hakuna wese, hakuna soda. Yohana anasema aliuona ule mji, milango yake kule hakuna mchana na hakuna usiku, siku zote nuru inang'aa. Na Biblia inasema hivi kwamba na taa linalopatikana ndani ni Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, ndiyo taa inayoangaza ule mji. Bwana asifiwe sana. Sikia kitu kimoja nikwambie mpendwa, katika ule mji ambao Mungu amebuni, ambao anaujenga, kitu kimoja cha ajabu hakitakuwa mwa ile mji. Nikwambie mpendwa, kile kitu kinatutesa. Mtu anayeitwa shetani na pepo zake, never ever hawatakuwa katika ule mji. Ni kwa sababu ya hiye mji hamutakuwa dhambi, itakuwa ni raha ya milele na milele. Bwana asifiwe sana. Sasa hamu ya huu mji, hamu ya kuingia katika huu mji, ndiyo mutisha, ndiyo kitu kutuchoma saa yote na kuutamani na kusema lazima nimfuate Yesu, lazima nichukue msalaba wangu, lazima nitubu dhambi zangu, lazima niishi neno la Mungu kusudi nisikose kuingia mbinguni. Ibrahimu, Biblia inasema walitamani sana. Ibrahimu tayari katika kipindi chake alikuwa amepata ufunuo ya ule mji utakao kuja. Kwa sura ya 5 ya kitabu cha Mwanzo tunapata habari ya mtu anayeitwa Enoke. Biblia inasema alitembea na Mungu na akampendeza Mungu, akajitenga na dhambi wakati dunia yote ilikuwa inaingia katika dhambi. Tayari Enoke alikuwa amefunuliwa habari ya mji wa nani? Wa mbinguni. Na Biblia inasema kwamba Mungu akapendezwa na Enoke. Kwa sababu ya kutamani ule mji, Enoke akatembea sawa sawa. Mungu akasema, Bwana, mbele uingie katika ule mji, wewe nitakutosha kwanza katika dunia, nikuweke fasi moja kule mbinguni, kusudi ile mji itakapokuja utakuja tena. Na kweli ufunuo anasema namna gani? Kuna watu wawili walinyakuliwa, wako mbinguni, lakini mbinguni kwenyewe wako haiko katika ule mji. Hapana, ile mji hakuna mtu ameingia ndani. Tunapata watu wanasema wanapata maono, walitembea katika ule mji na hivi na hivi. Haiko ule mji ambao unaandikwa hapa. Ni kwamba Mungu aliwapatia picha. Unaweza kwenda fasi fulani, Mungu anakuonyesha kama vile filme vile itakuwa na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini ule mji bado haujashuka, haujakuwa, hakuna mtu ameingia ndani, isipokuwa bado ni Mungu, yaani Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, ndio wanajenga ule mji. Na sasa Biblia inasema hivi kwamba hawa walitamani sana kuingia katika ule mji, wakakubali kukaa katika hema na kushika maagizo ya Mungu, wakajitenga na dhambi kusudi wasikose kuingia ule mji. Mpendwa, unaweza kusema hivi, kwa nini watu hawa wanabanabana kuomba Mungu, kushika Mungu, kutengeneza maisha yao, kutoa sadaka, kujenga kanisa? Ni kwa sababu tunayo matumaini ya mji unaokuwa mbele yetu, ambao ni mji wa ajabu, mji wenye raha ya milele na milele. Amen. Kwa sura yake ya 16
Biblia inasema namna gani? Anasema hivi huyu mwandishi, nimeanza 15, na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Maana neno hili ni nini? Ni kwamba Ibrahimu, Isake, Yakobo, wakati walikuwa wanaishi katika hema, ilikuwa wakati moja walikumbuka kule kwenye walitoka. Kwao kulikuwa manyumba mazuri, ilikuwa mji mzuri, lakini wao Biblia inasema hivi, pahali pa kurudia kwao wakaamua kubaki katika mahema, wafanye mapenzi ya Mungu mpaka siku moja wapate kufikia ule mji wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na wapendwa wetu hawa wamekufa kipindi kilichopita zamani, lakini wanalala, wanapumzika, wakingojea ujio wa ule mji. Yeye Paulo katika Warumi anatuambia namna gani? Biblia inasema hivi, Paulo anasema hivi. Sijui kama mnajua Paulo wa jameni. Hatujawaelezea maisha ya Paulo. Paulo alikuwa nani? Paulo alikuwa msomi wa hali ya juu. Kama mwai wakati tungesema alikuwa doktere wa wadokteri, alikuwa mwalimu, tena alikuwa mtu wa jamaa la watajiri. Hakuna kitu kinafanya sifa mtoto akuwe na akili, apate doktora, na baba yake ni tajiri sana, na wana mali, na anakuwa ni mtu wa juu. Sasa Paulo alikuwa hivyo, lakini hakujua Yesu. Alikuwa mtu wa dini, na dini yake alifikiria natumikia Mungu, kumbe anakwenda hopa. Mpendwa, tumikia Yesu sawa sawa. Usiwe katika kanisa ukiwa mtu wa dini. Mtu wa dini namna gani? Mtu wa dini anafanyaka vitu vyenye vinaonekana kwa macho ya watu vitamupatia sifa. Huyu ni reverend pasteur, huyu ni representant legal, huyu ni nabii, huyu ni mhubiri international. Yale majina yalaaniwe katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, tutumikie Mungu kwa unyenyekevu, tukijua kwamba tunatumika kwa sababu ya kuingia mji unaokuwa mbele yetu. Paulo alitumika hivyo katika sifa, akiwaza kwamba anamtumika Mungu. Siku moja Mungu akamuita, akamwambia, na Paulo akafanya vibaya. Msikie Paulo kazi yake, akaingia katika huduma ya kutesa kanisa. Mtu mmoja asikie hili neno hapa, munifuate wapendwa. Bwana atusaidie sana. Nataka kuambia mtu mmoja hapa, usitese kanisa. Hapana kutesa. Mnanisikia? Hapana kutesa. Utasema kanisa maana yake tu labda ni mchungaji. Unaweza hata labda kushambulia mchungaji, au unaweza kushambulia mtu fulani. Kanisa anaweza kuwa mtu huyu anaweza kuwa mtu mmoja unamkosesha amani. Angalisho. Hii ndio ilikuwa kazi ya Paulo. Alitesa kanisa. Alikuwa anafunga watu, anawatesa, anawaua. Kumbe siku moja Mungu akamuita, Paulo, unafanya nini we Sauli? Yeye alikuwa anajua kama anatumika Mungu. Sauli akasema, we ni nani? Akasema, ni mimi Yesu unayetesa. Mpendwa, ukitesa Mkristo mwenzako, mtumishi, mtu wa Mungu, ukimutesa unatesa nani? Eske mnanifuata? Utakuwa uko unatesa nani? Mungu akamwambia Paulo, unatesa kanisa. Ni nini? Kisha kajifunua, mimi ndimi Yesu Kristo. Paulo akamwamini Yesu, na baadaye haiko tu kumwamini, lakini na akajazwa Roho Mtakatifu. Siku ya Mungu tulikuwa na somo hapa kwa hii mimbari,
tukisema kwamba ujio wa Roho Mtakatifu ni alama pekee kubwa ya kuonyesha kwamba siku za mwisho zinakuja, na ni alama ndiyo inaonyesha kwamba Yesu anarudi kuchukua kanisa. Kwa maana ndiyo alama inaonyesha kwamba sasa duniani kutakuwa na watu wa Mungu na kanisa la Mungu, na watu wale kanisa la Mungu kuanza katika dunia ni alama ya kuonyesha kwamba dunia inafika mwisho, na mavuno yalianza wakati Roho Mtakatifu alikuja. Watu wa Mungu akaanza kuwavuna, yaani wakamwamini Yesu. Nilisema kuvunwa na Mungu ni nini? Ni kukufa. Eske mnanifuata hermoni? Sasa problemu yetu sisi Wakristo wetu wa leo, si tunabafundisha maneno na nyie mnajifundisha mengine. Si mtu anasikia maneno yenyewe tunawaambia, wapendwa, mimi kusimama hapa siko hapa kwa michezo. Ninasema neno ambalo naamini Mungu ameniambia. Wapendwa, kuna neno mengine nasikia Mungu, labda nasoma, labda nafikiri, nachunguza maandiko. Nikikwambia neno ni kweli. Nimekuambia Mungu kuvuna mtu haiko kukufa. Mungu anavunaje? Wakati mwenye dhambi anaokoka na kuingia katika kanisa, Mungu amemvuna, ameingia katika gala la Mungu, ameingia katika kanisa. Na wakati mavuno itakwisha, yaani wakati siku ya mwisho, siku yenye mtu wa mwisho ataamini Yesu, parapanda litalia na kanisa litakwenda mara moja. Haleluya. Mwimbaji wa nyimbo za wokovu alisema siku moja mavuno ile kuisha ni kwamba Mungu atakuwa injili imehubiriwa na mtu wa mwisho ambaye jina lake liko mbinguni ameamini Yesu. Atakapokuwa ameamini, malaika atashuka, atapiga parapanda na mavuno yatakwisha, na kanisa litamulaki Yesu Kristo hewani, kusudi wapate kuingia katika ule mji ambao Mungu aliubuni na ambao Mungu ameujenga. Rafiki yangu, unisikie, umeingia hapa leo. Papa, una nafasi katika ule mji, na Yesu anakuambia kwa nini unakataa ukiendelea katika dhambi. Dada, mama, kila mtu mulango na nafasi yake iko katika ule mji. Katika kitabu cha Ufunuo anasema hivi, shika sana mtu mwingine. Ni kwamba kuna watu fulani ambao wanakataa kuamini. Mungu amewaita, anawabembeleza. Watakapokuwa wamekataa, basi wengine watachukua nafasi yao. Na Mungu hataki usikose kuingia katika ule mji. Mungu anataka uingie hapo, lakini kusudi uingie hapo lazima uwe umekiri na kutubu dhambi yako, uwe umemwamini Yesu Kristo, uwe umeamini kwamba sasa ninarudilia Yesu sawa sawa. Kwa nini unaremetre mambo ya matengenezo yako kesho, na ni leo ndiyo siku ya kutengeneza? Biblia inasema ni leo, kusudi usikose nafasi katika ule mji. Ndipo sasa tumesoma hapa kwamba Ibrahimu, Isake, Yakobo, Enoke, watakatifu wa mbele walifunuliwa ile mji. Hata Noa alifunuliwa ile mji. Wakaweka imani yao kusudi wasikose nafasi katika ule mji wa mbinguni. Na Biblia tumesoma kwamba hii ndio ilifanya kwamba Ibrahimu hakurudiaka kwao, akakubali kubakia katika hema. Akakubali alipopata mtoto mmoja, Mungu akamwambia unitolee huyu mtoto. Ibrahimu akaambia Mungu avozordre. Ibrahimu hakudiskite na Mungu. Kwa nini Mungu atakugusa? Fanya hivi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nasema hizi franga nizitie wapi? Cha kumi chako. Kwa nini unakikamata? Biblia inasema namna gani? Yesu atakapokuja kutuchukua, hatungojee Yesu tu kwa sababu tucheze naye. Hapana. Biblia inasema Yesu anakuja kulipa wale waliofanya kazi. Kila mtu alipwe sawasawa na kazi aliyoifanya. Ufunuo 14 mstari wa 13 inasema namna gani? Heri wafu
wafao katika kitu gani kinaendana nao? Matendo yao, kazi zao zinawafuata. Ni kazi gani? Kazi walizozifanya wakitumaini kwamba hii ninaitoa kwa Mungu ifanye kazi ya Mungu. Tumesema tunataka kujenga kanisa, wapendwa. Hii kanisa ni wewe na mimi tutaijenga. Ni sisi tutaijenga. Tutaijenga namna gani? Tukiwa na taraja ya kuingia mbinguni, tukisema kwamba sisi ni mali ya Mungu, tuko tayari kutoa yote kwa Mungu, kwa sababu kwetu ni mbinguni. Wakati tukingali hapa, ni lazima tumutumikie Mungu kwa uaminifu. Na Paulo sasa alipokuwa ameokoka, ametambua Yesu Kristo, akaanza kutangaza Injili. Yeye ndiye alitufungulia mlango sisi mataifa tupate kuokoka. Kwa maana wenzetu Wayahudi waliookoka walitaka kutia sheria, lakini Paulo akafunuliwa na Mungu kwa ajili ya sisi mataifa. Akasema Injili, neema ya Mungu ni kwa watu wote. Hakuna Munyanga, Muhunde, Munyarwanda, Munyabwisha, Mutusi, Muhutu, hakuna Swedwa, hakuna Amerike. Sote tunapokuja kwa Yesu, mlango uko wazi ili tupate kuingia mbinguni. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, tumshangilie Yesu tena kwa ajili ya kazi ya ajabu aliyoifanya kwa ajili yetu ili tuingie mbinguni. Kazi aliyoifanya msalabani ndiyo imefungua mlango kwetu tupate kuingia mbinguni siku moja. Na sasa Paulo alipopata ufunuo wa mbinguni, na Paulo peke yake ndiye anasema katika maandiko yake, ilifika siku moja Mungu Yesu Kristo alimchukua akaenda naye akamupeleka mpaka kwa mbingu ya tatu. Paulo akaenda kuchungulia ule mji wenyewe unajengwa, akauchungulia, akauona, mpaka Paulo anasema hivi. Kuna watu wanasema walifika mbinguni, waliona vya mbinguni, na wanaeleza kule mbinguni kuko mzuri hivi na hivi na hivi. Okay, wanatusaidia. Lakini Paulo vyenye aliona na neno moja hakusemaka. Anasema kwamba aliona mambo yenye masikio hayajawahi kusikia, yenye macho hayajawahi kuiona, akashindwa kueleza. Sasa sikia maneno yake. Sasa maneno yake katika Warumi anasema hivi: baada ya kujua Yesu, baada ya kujua habari ya mbinguni, katika Warumi sura yake, tunasoma Warumi sasa sura yake ya 8 mstari wake wa sura ya 8 mstari wa 18. Biblia inasema namna gani? Inasema hivi, Warumi inasema hivi: kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu. Wametuwekea pale ubaoni, sote tunaweza kusoma pale kabisa. Kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu kuwa si kitu, kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Amen. Anataka kusema hivi, anapolinganisha majaribu tunayopitia ndani, mateso tunayopitia ndani, mapigo, dharau, kuchekwa na mambo mengine yote, mateso tunayopitia katika dunia, anapoyalinganisha na ile raha yenyewe iko katika ule mji ambao Mungu anajenga, anasema wapendwa, mateso yetu haiko kitu, iko zero. Paulo akisema kwa ajili ya mateso ili adifa tunasema sie wote tunasema kaili mara hiyo mie Mungu siwi kinyeni alinifanyaka, mbona mimi nateseka, mbona mie njoo majaribu tu, mbona mimi magonjwa tu, mbona vifo, mbona mie sipate hiki, mbona mie naombaka sipate na tunasema mbona mimi hujateseka. Kuna watu wameteswa, na katika wale watu wameteswa, nafikiri Paulo iko katika watu wenye kweli kweli waliteswa kwa ajili ya imani. Paulo alipigwa. Paulo siku moja tunasoma Listra alikamatwa, Wayahudi walimupiga, wakamupiga vile banapiga kabobolia, na wakanyangula mwili wake kama vile bobolia, wakamutupa kukialala.
Kumbe kule karoho kachingani kanapiga hivi, wanafunzi wa Kristo wengine kwenda kutaka kutafuta ile maiti, banakutana kachingani kanapiga hivi karoho, bakamuokota na bakamuingiza na akakuwa tena. Na kisha akaambia wapendwa, akasema Wakristo, akaambia kanisa, imetupasa kuingia mbinguni katika mateso makubwa. Kapata hivi, mayariwe mie chenye nimeona. Umeona nini? Mi nimeona nini? Paulo pamoja na yale mateso yote, epi Paulo tujue kwamba alikufa martire, alichinjwa, alipigwa, akauawa. Tukisoma katika Waebrania kwamba kuna wengine waliuawa wanakamata musumeno, omwe mtu tusimupige risasi pa au mtie mkuki na kufe pa, lakini kwa sababu ya kuwatesa wanakamata si. Mnajua si bandugu, uanze tu kukamata mtu na si chui mpaka kukata roho. Mateso ya namna gani? Lakini Paulo anasema hivi, yale mateso yote akiyalinganisha na utukufu yenye iko katika ile mji, anasema bule mateso buko bure. Mpendwa, tunajaribiwa huku chini. Unaomba hiki haukipate. Wengine wanajenga, we haujengi. Wengine wanakuwa munyumba, we unafukuzwa kwa sababu haukulipa nyumba, vitu vinatupwa nje. Na wengi wanakuwa hivyo. Wengine wapagani wako pembeni wanakucheka, mnaendelea kuomba Mungu gani? Mungu wenu ni nani? Unateseka. Wengine wana kazi, we huna kazi. Wengine wana watoto, we huna watoto. Wengine wanaolewa, we hauolewi. Wengine basika yabo yote wanafanya ndoa, we bako bakingali pale. Wengine wanakwenda huku na kule, we wapi? Biashara unaenda vyenye bilikuwa pia ni vyako tu, na hivi na kuomba ni vyako tu, na unasema Mungu we Mungu hani anakuyua. Haleluya. Wapendwa, mateso ni sehemu ya ile ahadi. Tukisoma katika Injili ya Yohana, anasema namna gani? Anasema watakao niamini mutapata jamaa, mutapata ndugu, mutapata raha, mutalipa mara 100 pamoja na nini? Na mateso. Ni ahadi. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu Yesu alisema hivi, atakaye nifuata achukue nini? Na mateso ya watu wa Mungu ni masomo. Na mateso, acha niseme kaneno kingine. Haleluya. Sivi mwenye atapokea kaka neno Mungu we. Kama tungekuwa tu kubaraza ningekupamba kofi baba. Lakini kwetu humu mkanisa hatuwezi. Lakini wapendwa, kama unateseka furahi. Haleluya. Kama unateseka, anasema mkiteseka na muko wenye haki, furahini. Ukichekelewa na uko katika haki, furahi. Kipindi chako, kikombe chako, usimame imara katika Yesu Kristo. Kwa maana Biblia inasema tutakapofika katika ule mji, kitu cha kwanza atakamata nini? Kitambaa. Atafuta nini? Machozi. Na anasema hatutakumbuka mateso yote tulioyapata katika dunia. Nataka kuambia mtu mmoja hivi mpendwa, Yesu yu karibu mlangoni. Na mji umejengwa mbinguni. Ule mji ni raha ya milele. Wapendwa, hii ndio iliacha Yesu anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Alisema namna gani? Hata nikikosa yote ya dunia, hata nikikosa raha yote ya dunia, lakini siku moja nipenye ule mlango wa mbinguni na kuingia pale siku moja, nitakuwa mtu mwenye baraka kuliko watu wote. Bwana sifiwe sana. Mpendwa, piga vita vyema, uwe hodari katika majaribu. Usimame, angalia roho yako kila wakati. Kama kuna kitu kinachoweza kufanya usiingie, una nafasi ya kutubu. Kama kuna kitu ambacho kinakutenga, una nafasi ya kutubu. Kwa sababu mbele namaliza, acha niwaambie hivi, kwa sababu Ufunuo Yohana anatuambia hivi, katika ule mlango wa mbinguni
Ile muji mwenyewe Mungu amejenga ni muji wa ajabu. Wapendwa, mnajua kuna wakati watu tunasema wakaka zetu wa baba wa nini, tuachane na kitu fulani, kama ni karikasoke, kama ni ulevi, kama ni uasherati, kama ni ule mwanamke wa kutoroka unaenda kwake, achana na ile. Mpendwa, wa dada wa mama, tunawaambia hata hii yenyewe tunawaambiaka, msijikomplike sana mwili, msiuchomechome na marangi, msiuchomechome na mapambo ya hivi. Hapana. Biblia inatuambia tuwe na kiasi. Kwa nini? Kwa sababu sisi wenyeji wetu ni wapi? Nataka kusema hivi wapendwa, Biblia imesema hivi, katika ule mlango wa mbinguni hamutaingia chochote kilicho. Chagua ule mlango wa mbinguni. Rafiki yangu, ukirate kuingia mlango wa mbinguni, utakuwa umeingia katika moto wa milele. Kwa maana Ufunuo nasema kwamba majina yatasomwa katika ule mji. Tutakapoingia katika ule mji, watasoma majina fulani preza, fulani preza, fulani preza. Sijui itafanya siku ngapi kusoma majina ya wale watakatifu wote. Wataita. Na Biblia inasema hivi, na kwa mwisho watafika kupili mwisho fulani preza, na kwa mwisho watafika kwa mwisho fulani preza. Ata lile jina la mwisho bakisema Mabutwa ni Miati Edward, nasema preza, na bakikata kisitari kaka, kama lako halikusikika. Kama jina lako halitasikika, utakuwa umeenda moto wa milele. Na wengine watakuwa katika raha katika ule mji, wakishukuru Mungu wakati uko katika moto wa milele. Na Yesu alitufundisha mfano wa tajiri na Lazaro, kwamba kule hakuna tena kutengeneza, hakuna kutubu, hakuna majina kule. Lakini angalia, wakati huu wa leo ndio wakati wa kutubu. Usikose kuingia katika ule mji. Mungu atubariki. Amen. Tutakwenda kuomba Mungu. Mpendwa, uko hapa leo. Yesu amesema na wewe kwamba nafasi yako iko katika ile mji, lakini itachukuliwa na mwingine ikiwa unakataa. Kule ni raha ya ajabu. Kakipindi kitu kaluanje na adoration, nyimbo zenyewe waimbaji wametuimbia hapa. Mimi nitaka kusema na tuendelee vile hata mchana yote, na tuimbe, tushangilie Yesu vile. Lakini hapa tutachoka, lakini mbinguni tutaimba, tutashangilia, na itakuwa raha milele na milele. Tutamwimbia Bwana milele na milele. Utaweza kuingia huko tu ikiwa utakubali kuchukua msalaba, kutengeneza maisha yako na kutenga chochote kilicho kinyonge, na uweke safi roho yako, ili Bwana ajapo tupate kumulaki. Uko hapa unasikia kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Yesu akifika wakati huu hauendi, ungelisimama tuombe Mungu pamoja. Ni wakati wa kutengeneza maisha yako, kutengeneza roho yako. Kama uko hapa unasikia kwamba kuna jambo ambalo haliko sawa, rafiki, ungelisimama tuombe Mungu pamoja. Sogea hapa mbele tupate kuomba Mungu pamoja, na useme, Mungu, leo fini hii, sifanye tena hili, ninalolitubu sitalirudi tena. Uje hapa tuombe Mungu pamoja. Kuna mtu mmoja hapa unasikia kwamba kuna jambo la kutengeneza. Rafiki yangu, uwe ndiwe unayekuwa na nafasi kutubu. Sijui kuna watu wana nimero yangu. Nani Serge, uweke nimero yangu ya telefone pale.
Unayo, uweke kwa maandiko makubwa. Uko huru kuniita saa. Ukisema humu hutaki kutengeneza, unataka kuniita kwako au nifanye, nitakuja hapa kubiro. Utasema tukutane kubiro, nitakuja. Lakini sitaki kukuachilia uwe expose kuingia moto wa milele. Hapana. Yesu anakualika, njoo uje kwa Bwana, kwa sababu anakuhitaji. Nani yuko hapa anataka kutengeneza maisha yake, anasikia kwamba ndani ya roho yake kuna kitu kinamutenga na Yesu, kitafanya asiweze kuingia mji wa mbinguni? Njoo, nafasi iko. Na kama sote tuko tayari, tutakwenda kuomba Mungu na kumaliza ibada yetu ya leo. Basi tunataka kuomba Mungu. Asante. Kuna mpendwa mmoja, tutaomba na huyu ambaye amekuja, tuombe Mungu pamoja na yeye. Kuna mtakatifu mwingine naye anasogea. Hawa ndio watakatifu wanaotakasa, kwa maana neno linasema hivi, watakatifu na watazidi. Wapendwa, hapa hakukujake mwenye ambaye amejitenga, ni watakatifu ndio wanakuja hapa. Mungu akubariki sana. Je, kukingali mwingine hapa aje kupiga magoti hapa na yeye pamoja na hawa wandugu? Unaitwa na Mungu, unaambiwa na Mungu, nafasi iko kwako. Rafiki, maisha yako namna gani? Papa, leo ni siku yako. Ninakuambia leo ni siku yako papa. Dada, mama, maisha yako yapo namna gani? Ni siku yako leo. Tunataka kuomba na hao wapendwa watatu wamefika hapa. Lakini na kwako nafasi iko, mulango iko wazi. Ni mulango iko wazi kwa watu wote. Mashujaa hawa wamefika hapa, tutakwenda kuomba pamoja na wao. Lakini ninakupasha habari kwamba sauti hii ni kwa ajili yako. Ukifanya moyo wako kuwa mgumu, basi shauri lako. Tusimame wote wakati tunaomba pamoja na hao wapendwa wetu. Tutasimama tunapoomba na wapendwa wetu. Pastor, tunakwenda kuomba pamoja na hao wapendwa wetu, ambao ungeshuka chini unyoshe mikono juu yao. Nafasi kwako ipo, na Mungu anakuita njoo. Leo iko siku yako. Asante. Tuna wapendwa watano ambao wamekuja hapa, mashujaa hawa wa Kristo, watakatifu wanaozidi kutakasa roho zao. Tuna wapendwa 6, sasa ni 7 wamekuja chini ya msalaba kutengeneza maisha yao. Wewe ni vipi? Mungu hana deni na wewe. Tutaomba Mungu. Pastor, nyosha mkono juu ya wapendwa. Mungu Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, wapendwa hao wamefika chini ya msalaba. Wanataka wasikose nafasi kuingia katika ule muji unaokuja mbele yetu. Huo ndio muji ambao tunaopigania. Tusikose nafasi hapo. Mungu, uwasamehe, uwatakase, uwaoshe na roho zao ziwe safi, ili unapokuja tusikose kukuona siku ile. Uwabariki, uwatakase, mkono wako upate kuwa pamoja nao, maisha yao yote wajaze Roho wako Mtakatifu. Ndivyo tunavyokuomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Mungu awabariki na awajaze Roho wake, awape uhodari katika safari na katika mwendo wenu wa kwenda mbinguni.